Update mga bra. So naano ni? Ako na naload og Freon, na-check na ako tanan nga wala leaking, nag-vacuum test ta, leak test. Nya karon nag-load ako og Freon. And then mo yung reading naka-trip off. Mo yung running. Nya tanaw na to unsa kabugnaw. Uy, nag-moist naman dayon day. Nag-moist na to ang Avanza. Nag-moist na yun siya. Luyo, katubangan. Susud. Natay temperature nga 2 or 4. 4. Grabe ka moist. Oh. Natay 2 degrees Celsius versus sa atmospheric nga 31 degrees Celsius today. So kanang lang usa mga bra. Jobless fix.